service. Teachers and guests, before we start our lesson today, let's pray according to our religion. Praise God. Pray please. Everybody, attention please. Read the teacher. Good day, sir. Okay, good day everybody. Sit down please. Okay, guys, who doesn't come is Jane. Siapa tidak ada hari ini? Yang ikut simulasi siapa? Sulika, Syed, Yasin, Yehuda, siapa lagi? Nuraini. Kemudian yang satu di rumah? Kamila. Okay, good day, my students. Good day, sir. How are you? I'm fine. Guys, this day we are going to study the new material. But before that, I have a sub question about our exercise procedural text. Apakah kalian sudah submit semua videonya? Yes, Okay, raise your hand. Angkat tangan. The students didn't submit their exercise. Siapa yang belum? Siapa yang belum? Kapan diselesaikan tugasnya? Ya. Oke, boleh. Minggu ini ya. Sampai minggu depan Anda selesaikan tugasnya. Oke. Okay, my students, I have 3 questions. They are stimulus questions. Silakan Anda baca baik-baik di atas. Okay, the first is, have you ever sent a letter to your friends, family, or your wife, or your not you, but your boy or girlfriend? Oke, siapa yang jawab yes I have? Please angkat tangan. Put your hands up. Yes I have. Ada yang pernah menulis surat? Oke. Yes I have. Oke, Jessica, yes I have. Oke, no, I have not. No, I have not, please. Angkat tangan semua yang belum. Okay, no, I have not. Okay, the second question special for Jessica because Jessica have ever sent a letter to your friends, family, or your boy? No, just for someone. Just for someone. It's mean your friends or your family? Yeah, Your friends ya. Okay. Karena Jessica sudah pernah mengirim surat ke seseorang, kepada teman mungkin ya, close friends. Ya. Okay, the second question, pertanyaan yang kedua ini special for Jessica. What is your objective to write the letter?
apa objektif Anda, tujuan Anda menulis surat itu, Jessica? Pasti ada kan? I just wanna show my love for them. Show my love, express my love. Okay, express my feeling. You are the only one. You are apa mana? Bagaimana isinya? For my friends, all of my friends. Oh, my friends. More than one. Okay, selanjutnya the next question is okay, silakan dibaca. The last question. What is the difference between formal and personal letter? Okay, in the first semester we had study about formal letter. Ya, kemudian kita akhiri dengan finally we are oral test. Did you remember that our formal letter material? Formal letter, did you remember? What's the formal letter? Personal letter. If you want give someone maybe like as a principal or Ya, teacher or ya itu ya, itu formal letter ya, yang mengenai tentang surat resmi yang ditulis. Kemudian, okay, next kita masuk ke personal letter. Surat yang dikirimkan oleh Jessica tadi kepada temannya itu dikategorikan termasuk formal letter or personal letter. personal letter. Okay, personal letter. Okay, personal letter. Okay, now let's see the difference between formal and personal letter. Jadi ada perbedaan antara formal dengan personal letter. Kalau formal letter itu automatically it use formal word, menggunakan kata-kata yang formal. Ya, kalau formal letter itu do not use slang. Nah, akan tetapi kalau personal letter, surat pribadi, ya itu biasanya kata-katanya itu informal word, bisa menggunakan slang di dalamnya. Kalau singkatan boleh tidak menggunakan singkatan? Singkatan, abbreviation, singkatan. For example like we are, disingkat we apostrof R. Bisa tidak? Bisa. Kalau personal letter itu boleh menggunakan abbreviation yang di dalam kata-katanya. Boleh menggunakan slang, boleh menggunakan kata-kata yang tidak formal. Seperti ini. For example like anyway, by the way, itu boleh digunakan dalam personal letter. Nah, itu perbedaan antara formal and personal. Kalau Kalau formal itu biasanya lebih kepada institution. Kalau personal itu lebih kepada personal people. Ya, your friends, your family. Nah, okay guys, today we are going to study about personal letter. Surat pribadi. Sekarang kita masuk ke reading challenge. Kita reading challenge dulu. Okay, everybody please read one sample about personal letter. We read together. Okay, 1, 2, 3, now. Jalan nomor 42 ke Jalan Kurangi Kota Batam. Korepos 25157 Sumatera Barat, Indonesia. 9 September 2020. Dear City, if
the second paragraph for the third line and the last paragraph for the fourth line. Ya, paham ke situ? Oke. Baris pertama dan kedua paragraf pertama. Silakan di-translate mulai dari diri Siti. Siti saya. Oke. Untuk Siti. oke, silakan di-translate. It was great hearing from you. Artinya ya, senang mendengar kabar darimu. Thank you for the first and the second line and the third line. You are the second paragraph. I will show this book to my. Okay. Next, the last paragraph. Bersama. Okay, this is one sample personal letter, ya. Sini sebenarnya sudah ada the social function, the structure, kemudian ada language feature-nya. Anda sebentar bisa anak identify, ya. Okay, next. Okay, this is our learning objective. Silakan dibaca semua. Coba. Number one. Identify social function, identify the types, kemudian identify the structure, and identify the language feature. Social function itu tujuan, kemudian types-nya jenis-jenis surat pribadi, kemudian generic structure bentuknya, kemudian ada ciri bahasanya. Next. Okay. Sekarang, now I will divide you in some groups. Ya, saya bagi ke dalam beberapa grup. Mungkin ada. Saya bagi ke dalam 6 grup saja ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5. Okay. The first group di dalam ini siapa yang dapat uang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pindah cepat. Let's move now. 1, 2, 3, 4, 5,
kelompok satu ke depan. Oke, semua sudah dalam kelompok? Oke, ini tugas kelompoknya. Okay, there are 5 questions. What is the definition of personal letter? What is the social function? What are the types? What is the generic structure? What is the language feature? Kemudian, this is the worksheet. Ini lembar kerja kelompok kalian. Ini 5 pertanyaan yang ada di atas. Sebentar, ya. You will watch a learning video. Kalian akan menonton video pembelajaran. Kemudian please get some points in it. Jadi temukan beberapa poin terkait dengan pertanyaan yang ada di dalam worksheet. Paham sampai situ? Oke. Ada berapa orang dalam satu kelompok? Oke. Setiap satu orang, ya, every member itu bertanggung jawab, must responsible to answer one question. For example, number 1, you are number 1, number 2, number 3, number 4. 1, 2, 3, 4. Jadi harus bertanggung jawab untuk menemukan jawaban dari setiap pertanyaan. Paham sampai itu? Halo? Oke. Yang sana nomor berapa? Oke, nomor 3. Nomor berapa? Nomor 2. Oke, nomor 1. Paham ya? Semua sudah punya jawab masing-masing ya? 4. Kalau begitu, 1 ada double. 1 orang ada double di pertanyaan. Paham sampai itu? Get well letter. Written to wish someone a speedy recovery from illness. Ditulis untuk mengharapkan seseorang agar cepat pulih dari sakit. Congratulations letter. Written to congratulate another person for a notable achievement. Ditulis untuk mengucapkan selamat kepada seseorang atas pencapaian atau keberhasilannya. And love letter. Written to someone that you are having a romantic relationship. Ditulis untuk mengekspresikan perasaan pada orang yang kita cintai. Now, let's see the structure of personal letter. First, address, alamat pengirim. Second, date, tanggal penulisan surat. Third, salutation and name, salam dan nama penerima. Fourth, introduction, pembuka. Next, body of letter, isi surat. After that, closing, penutup. Then, complimentary close, salam penutup. And last one, signature, tanda tangan. Sekarang kita bahas bagian-bagian surat pribadi. Heading, it is written in the upper right or right hand corner of the page. Bagian kepala surat. Bagian ini ditulis di sudut kanan atau kiri atas surat. The heading contains first the address of the sender or the person writes the letter. Second, the date when the sender writes the letter. Kepala surat berisi alamat pengirim dan tanggal ketika menulis surat. Salutation or greeting. It is written in the left hand tanggapan dari surat sebelumnya. Teman-teman dapat menuliskan kalimat berikut. How are you? Hope this letter finds you. Thank you for your last letter. It was so good to hear from you. I'm sorry I should have written earlier. Haven't heard from you in a while, so I thought. Body of letter.
You state your mistake in the body. Pada bagian isi surat ini, teman-teman dapat menyatakan pesan dalam isi surat. You can begin with telling your experiment and tell your aim or reason of writing the letter in the first paragraph. Your second paragraph is your message. Teman-teman dapat memulainya dengan menceritakan pengalaman atau kegiatan. Pada paragraf pertama, menjelaskan alasan mengirim surat. Paragraf kedua berisi pesan atau tujuan surat. Then, you can end the letter with clear ending stating what you expect and your feeling. Kemudian, pada paragraf terakhir, teman-teman dapat menuliskan harapan dan perasaan kepada si penerima surat. And this is an example body of letter. Conclusion. Pada bagian kesimpulan isi surat, teman-teman dapat menyertakan kalimat berikut. I'm looking forward to seeing you soon. I'm waiting for a quick reply. My best wishes for the coming test. Bye. I will write soon. I'm looking forward to hear from you soon. I will have to stop now and see you. Complimentary close. Your closing can be written as follows. Your friend, yours truly, yours lovingly, with love. It is followed by comma. Nah, pada bagian penutup surat, teman-teman dapat menuliskan kalimat tadi. Dan jangan lupa disertai tanda koma ya. Signature. It refers to the sender first name and it is put after closing. Terakhir, teman-teman dapat menuliskan nama atau tanda tangan pada sudut kanan bawah surat. Biar teman-teman semakin paham, kita perhatikan contoh surat berikut. Question number 1. Johan feels everything different since. Okay, every group. Have you finished? No. Okay, I will play one game. Welcome back to Gia Academy YouTube channel. How's life? I hope everything is going well for you. Algi terpilih menjadi peserta pertukaran pelajar dari Indonesia untuk menempuh pendidikan di Amerika Serikat. Algi ingin berbagi kabar kepada kakaknya. Dia ingin menceritakan situasi apartemen, kota tempat tinggal, dan teman-teman sekolahnya. Agi ingin menceritakan hal tersebut melalui surat karena Agi sudah belajar cara menulis surat pribadi sebelum berangkat ke Amerika. So, in this video, we will learn personal letter. What is personal letter? Personal letters are letters you write to people you have already known well or been familiar with, such as family members, friends, classmates, or pen friends. Jadi, personal letter adalah surat yang kita tulis untuk orang-orang yang dekat atau familiar dengan kita, seperti anggota keluarga, teman-teman, teman sekelas, atau sahabat pena kita. Do you know the purpose of personal letter? The purpose of personal letter are first, to tell good news or bad news, untuk menceritakan berita baik atau buruk. Second, to tell about experience or activities, untuk menceritakan pengalaman atau kegiatan. Third, apologizing or giving advice, meminta maaf atau menasihati. And the last one, asking for help, meminta bantuan. There are 8 types of personal letter: family letter, pen friend letter, pen mail, celebration letter, farewell letter, farewell letter, congratulation letter, and love letter. Teman-teman, mari kita lihat satu persatu jenis surat pribadi.
Family letter. Written to a family member to share recent news. Ditulis untuk anggota keluarga dengan tujuan berbagi berita terbaru. Pen friend letter. Written to a pen friend. Ditulis untuk sahabat pena. Pen mails written to someone you idolize or admire. Ditulis untuk seseorang yang kamu idolakan atau sukai. Celebration letter written to acknowledge a happy or significant day or event. Ditulis untuk mengakui sebuah kebahagiaan, hari atau acara penting. Farewell letters written to say goodbye to someone who is moving interstate or overseas or changing school. Ditulis untuk mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang yang pindah negara atau keluar pulau atau juga pindah sekolah. Get well letter written to wish someone a speedy recovery from illness. Ditulis untuk mengharapkan seseorang agar cepat pulih dari sakit. Congratulation letter written to congratulate another person for a notable achievement. Ditulis untuk mengucapkan selamat kepada seseorang atas pencapaian atau keberhasilannya. And love letter written to someone that you are having a romantic relationship. Ditulis untuk mengekspresikan perasaan pada orang yang kita cintai. Now, let's see the structure of personal letter. First, address, alamat pengirim. Second, date, tanggal penulisan surat. Third, salutation and name, salam dan nama penerima. Fourth, introduction, pembuka. Next, body of letter, isi surat. After that, closing, penutup. Then, complimentary close, sama penutup. And the last one, signature, tanda tangan. Sekarang kita bahas bagian-bagian surat pribadi. Heading. It is written in the upper right or left-hand corner of the page. Bagian kepala surat. Bagian ini ditulis di sebelah kanan atau kiri atas surat. The heading contains first the address of the sender or the person who writes the letter. Second, the date when the sender writes the letter. Kepala surat berisi alamat pengirim dan tanggal ketika menulis surat. Salutation or greeting. It is written in the left-hand corner. You can begin with the word dear, hi, hello. Then, followed by first name of receiver and ended with comma. Kalau pembuka ditulis di sudut kiri surat, diikuti nama penerima surat dan dibubuhi tanda koma pada akhir nama. Ada ini kah? Okay, you have 2 minutes. You have 2 minutes to go. 2 menit lagi. Cepat diisi. Biasanya silakan. Kalau guru jelaskan tadi. Dikasih bikin apa di belakang? Ke depan sini.
A50 itu nomor berapa? Sudah masukkan. Pak Harley nomor berapa? Harley dapat nomor berapa Harley? Oh, Harley dapat nomor 1. Ya. Ali dapat nomor 5 saja. Harley yang nomor 1. Joshua berapa? Number one. Apia. Terus Jesse. Dia berapa? 3. Terus awal model berapa? Sudah. Okay, you are the first group to present. Okay, 1 minute. Sudah. Dia menggunakan uses informal language, menggunakan bahasa informal. Kemudian tensesnya apa? It uses present of past tense. Kemudian apa lagi? It uses salutation, menggunakan salam hormat. Kemudian apa lagi? It uses closing, menggunakan penutup. Kemudian complimentary clause. Kemudian signature. Cepat. Ya kelompok ini yang pertama. Okay, the first presenter is kelompok datang group. Who's number 1, number 2, number 3, 4, 5? Okay, who's number 1? Okay, number 2. 2, 3, 4, 5. Okay, option. Yeah. Lu temannya punya apa lo?
number one. Number one is what is the personal letter? Letter are letters to write. We don't have our daily knowledge or being familiar with such English, remember, pen, pen, or pen. Ya, tolong dijelaskan sedikit apa itu personal letter. Jadi, you can use Indonesia and English. Ya, jadi bisa dalam menjelaskan boleh gunakan Inggris Indonesia. Oke, apa itu personal letter Pak Ardi? Pada saat kata menjelaskan apa? Adalah surat yang ya. Dua. Number two, what is it used for? First, to tell good or bad news. Second, to tell experience or activities. Third, apologize or giving advice. Fourth, asking for help. Jadi fungsi personal letter itu yang pertama adalah untuk memberikan kabar baik atau kabar buruk. Fungsi kedua yaitu untuk menceritakan experience, pengalaman atau aktivitas. Fungsi yang ketiga yaitu untuk meminta maaf atau meminta saran. Dan fungsi keempat adalah untuk meminta bantuan. Number 3. How many types of personal letter? 1. Family letter. 2. Friend letter. 3. Friend mail. 4. Celebrity letter. 3. Farewell letter. 4. Get well letter. Next, congratulations letter. And left of letter. Jelaskan secara singkat apa masing-masing. Jadi tiba-tiba dari personal letter adalah yang pertama untuk menuju surat kepada keluarga, teman, idola, selebriti. Untuk selebriti yang Farewell itu farewell itu apa? Surat ucapan selamat tinggal. Get well letter itu Surat sembuh. congratulations selamat dan congrats untuk Surat cinta. Jadi kita sudah pernah buat surat cinta. Habis belajar surat, habis dalam personal letter buat surat cinta ya. Jangan jauh-jauh untuk hati saja. Next, selanjutnya. Structure sayang. Jadi ini bagian dari bagian struktur yang pertama ada alamat, hari, atau tanggal, terus yang selanjutnya ini salam dan nama, deskripsi perkenalan, berikutnya itu isi, bagian nanti penutup, dari itu kayak itu kalian bisa tulis your friend, your love, And the last Last is the language of personal. The language features of personal letter are if used present tense or past tense, if used like
Dan yang terakhir signature. Signature itu tanda tangan. Kasih. Thank you everyone for your attention. Are you ever any question? Bukan makan question. No, itu kan apa? Thank you for your attention. Daily teacher and my girlfriend. Thank you. Okay, big applause for the Okay, the second group is ini apa nih? Okay, now opening group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama Shalom? Oh. Okay, sir, ma'am, and friends. Okay, so we're from first month, second month. We want to presentation our task, and me as the first speaker, Blanca as the second speaker, Helika as the third speaker, Fanny as the fourth speaker, and me as the fifth speaker. Okay, the first one. What is the personal letter? Personal letters are letters you write to people you have already known well or people familiar, such as family members, friends, placement, classmates, or pen friends. Nah, yang pertanyaan yang pertama, apa sih itu personal letter? Personal letter adalah surat personal adalah surat yang kamu tulis untuk orang-orang yang kamu telah mengenal, yang telah kamu kenal dekat, atau yang telah kamu kenal dekat, seperti keluarga, seperti teman kelas, atau seperti teman pena. Number 2. What is this used for? First, to tell good news or bad news. Second, to tell about experience or activity. Third, apologizing or giving advice. Fourth, asking for help. Jadi, pertanyaannya itu yang pertama untuk memberitahukan kabar baik atau yang kedua memberitahukan kenalan atau yang ketiga meminta maaf atau memberi pesan, yang keempat minta bantuan. Number 3, how many the stage of their personal letter? Anu kami ada yang pertama itu surat untuk yang yang
Oke, yang pertama, jadi pertanyaannya apa sih ciri bahasa dari ciri-ciri bahasa dari selanjutnya yang pertama menggunakan present tense itu bisa digunakan untuk yang menceritakan kejadian atau sekarang jadi atau juga dia masalah apa atau past tense. Yang kedua yang contoh slide itu ya atau bahasa yang tidak bahasa yang formal. Nah yang ketiga itu menggunakan berarti salam. Nah, yang keempat itu menggunakan penutup, yang kelima menggunakan penutup, yang keenam menggunakan tanda tangan. Oke, that's all from us. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, I have to say sorry. Because another group cannot present participate. Yang lain dikumpul saja. Okay, sudah. Okay, ready. Okay, silakan dulu kembali ke dulunya. Apa laut dianggap? Everybody sit up, please. Everybody. Teachers and elder and friends before we end our lesson today, let us pray for praise God. Pray